ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇବା ସାଜିଲା କାଳ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଗଲା ଜୀବନ। ରଜରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଲୁଲୁଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଝରଣାରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ଝରଣାରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଯୁବକ ମୃତ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ନିକଟ ପଳପଳା ନଦୀରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରଜରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ 7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ। ଝରଣାରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯୁବକ ମଧୁବନ ଏବଂ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ହେଁ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତ ଯୁବକମାନେ ବାରିପଦା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 21 ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର 20 ବର୍ଷୀୟ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ଭୁଜବଳ ଏବଂ 20 ବର୍ଷୀୟ ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯିବା ଘଟଣା ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ମୃତକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। नमस्कार। देखो आज घटना विषय मु जहाँ आमर स्टाफ माने करिसंती जाइकी ता विषय कहबी। प्रथम तो आम प्राय 12:45 समय आमर लुलुंग रे थिबा आमर प्रकृति निवास ओनर मते फोन करी जनइले, जेहेतु सेठी आमर टावर नेटवर्क आसे ना से मते फोन करी जनइले जे एठी 2टा कि 3टा पिला गाधोउथवा समय बुड़ी जाइए। सेटा आमर नियरेस्ट फायर स्टेशन होची बाल्डिहा। मो संगे संगे बाल्डिहा को जनइथिली इमिडिएट जाओ, से आमर लुलुंग रे गुटे एमती केस होईची आउ मो तांको मध्य कहिथिली अंडर वाटर बीए सेट नहीं कि जाओ, दरकार ले ताकू यूज करिकी रेस्क्यू काम करिया पे। संगे संगे से माने विदिन 5 ରୁ 7 मिनिट भितरे जाइके पहुँची पहुँचिकी तांकर रेस्क्यू काम आरंभ करते। जहा हो अल्प समय फास्ट पिला को तांको बॉडी रिकवर करते। सेकेंड पिला को जे टिके अधिक डीप थिला 15 ରୁ 20 फीट, तो आमर अंडर वाटर बी सेट पिंधिकी ता भीतर को जाई ता बॉडी को आम रिकवर करथिलु। रिकवर करी आनिके आमर डीएचएच आमर बारिपदा को आनिके देइथिले। एटा आमर जहाँ प्राथमिक सूचना आमको जनई बारिपदा टाउन भितर पिला बोली समस्ते आम खबर पाई। मयूरभंज जिलार स्वतंत्र प्रतिनिधि मनोज कुमार बेहरा रिपोर्ट, विश्व विजय न्यूज ओडिशा।